مساكم سعيد مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم الى برنامج تساؤلات. هذا المساء الحديث سيكون عن واقع الاستثمار في الجزائر وكل الاصلاحات التي باشرتها الحكومه من اجل خلق مناخ وكذلك تحسين جاذبيه مناخ الاستثمار في الجزائر. الحديث كذلك عن العدد من الاشخاص الذين يحاولون تحسين كذلك مناخ الاستثمار في الجزائر في العديد من القطاعات. أسعد باستضافة رسيم بن غانم منظم مؤتمر الجزائر للاستثمار. رسيم، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. إذا مؤتمر الجزائر للاستثمار اللي نظمتوها قبل أيام، العديد من المحاور التي ناقشتموها. كسؤال أول، ربما ما مدى أهمية مثل هكذا مؤتمرات للإنعاش الاقتصادي، لتطوير الاستثمار في الجزائر، لربما وضع النقاط على الحروف حول ربما العراقيل التي تواجه الاستثمار في الجزائر؟ مؤتمر الاستثمار ربما ماذا سيفيد وما هي النقاط اللي ناقشتموها؟ حقيقة نظمنا عندها بعد أيام ندوة صحفية تعلن فيها المؤتمر الجزائري الدولي للاستثمار اللي مبرمج 6 و7 نوفمبر في المركز الدولي للمحاضرات سي دالجي. وكنا عرضنا فيها حوار بين رؤساء شركات، بين CNCD-PME, donc c'est le centre cercle de réflexion et de la concertation sur le développement de la PME. وجبنا معنا مدير سابق لشركة عالمية في ميدان الطاقة اللي نتحدثوا عن المناخ وعن أهمية الاستثمار في إعادة انتعاش الاقتصاد الوطني. حاليا الحل الوحيد pour cette relance économique الانتعاش الاقتصادي هو الاستثمار. والاستثمار كما على بالكم يخص كل القطاعات، من الطاقة والمناجم إلى الفلاحة، l'industrie pharmaceutique. On parle de tous les secteurs sont concernés par l'investissement. شيء مهم علاش؟ لأنه رايحين نخصوا أموال، راح نخصوا قدرات بشرية، راح نخلق ثروات، وراح نخلقوا مناصب عمل. الكل هذا يلزم له شروط، واللي هو مناخ أعمال ومناخ استثمار مناسب. مناسب أولا للجزائريين كمحليين، ومناسب أيضا للأجانب لجلبهم وجلب استثمارات خارجية للجزائر. سنتحدث عن شروط توفير مناخ الاستثمار في الجزائر، لكن يرفع على مسمعنا أذان صلاة المغرب ثم نعود. تقبل الله صلاة الجميع. وده لاستكمال برنامج تساؤلات هذا المساء. كما قلت الحديث دائما عن الاستثمار في الجزائر. رسيم، كنا نتحدث عن أهمية الاستثمار وكذلك القدرات اللي تمتاز بها الجزائر من أجل الرفع من وتيرة الاستثمار، خاصة في ظل معطيات جديدة. عندما نتحدث عن إرادة الجزائر الآن لتحسين مناخ الاستثمار وكذلك ما جاء في مخطط عمل الحكومة. أكيد الجزائر تعيش ظرف خروج أزمة صحية اللي هي كورونا، وهذا على غرار كل دول العالم. عندنا الآن مخطط حكومة اللي اقترح علينا les grands axes de développement pour l'Algérie, et parmi les grands axes on a l'appel à l'investissement, donc l'importance de l'investissement. كاش راح على الميدان تطبيقه لانه كما قلت انه فيه قوانين، فيه مخطط عمل الحكومه، لكن ربما كيف نجسده على ارض الواقع من خلال متعاملين اقتصاديين. تماما. عندنا الملف الاول هو اصدار قانون الاستثمار في الجزائر للعديد من المستثمرين، قريبا من رجال الاعمال، اللي هو قريب نترقبوا انه يكون يصدر نهايه اكتوبر ان شاء الله. هذا حيخلينا تكون عندنا نظره القوانين الجديده في مجال الاستثمار، ويكون عندنا تفتح. maintenant que le 49-51 n'existe plus, maintenant qu'on a désigné les secteurs stratégiques qui sont
qui sont exemptés de cette loi. علينا maintenant نجمعوا رجال أعمال علينا أن نوضحوا les potentialités pays par secteur. Aujourd'hui, l'investissement est valable dans tous les secteurs كما قلت لك في البداية. علينا نوضحوا قدرات الجزائر, les capacités de production de l'Algérie. Si on prend le secteur minier, on a une vision de développement du secteur. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de technologues, Khoubara fait en géologie, etc. On a besoin d'investisseurs dans le domaine de l'exploitation et de la valorisation. باش ما نبيعوش مادة خامة فقط. الحين نحكموا مثلا الفوسفات, on va le valoriser. يكون عندنا قطاع المناجم اللي راح يكون عنده un impact sur l'agriculture parce qu'on va valoriser le phosphate. Grâce au phosphate, on va avoir des engrais, des additifs تاع l'agriculture. Donc on va être autonome d'une sur de la valorisation sur un secteur de l'agriculture. كنحكموا قطاع بقطاع انا حين نشوفوا بلي عندنا مجالات استثمار كبيره جدا. الفلاحه اراضي غير مستغله مده سنين. الان علينا ان نديروا ان ايتا دي ليو. On voit le foncier agricole par exemple. ما هما حجم الاراضي, مساحات الاراضي اللي قابله للزراعه مباشره, ما هي الاراضي اللي لازم نستصلحوها, وكل هذا عباره عن استثمار. et aujourd'hui comme disait كما كان يقول سي اكلي بريحي في ندوه صحفيه, عندنا استقلال غذائي اللي لازم نحققوه, عندنا استقلال صحي اللي هو maintenant on voit avec la production pharmaceutique tous les investissements qui ont été faits. On a vu لقاح كورونا تنتجوا شركه جزائريه chez Jamil. Et puis on a la sécurité des données, toutes les attaques qu'on voit cybernétiques, etc. On va investir dans la modernisation et dans la digitalisation اللي هو استثمار. Donc tout ça est important. لازم نطرقوا عليه عبر محور في ظل مؤتمر اللي هو مؤتمر الجزائر للاستثمار. طيب, قبل ما نتحدث ربما عن أهم المحاور, راسيم, ما هي ربما النقاط التي أنت يعني ترى أنه من الواجب أن تكون في قانون الاستثمار؟ شوف, أولا لازم يكون قانون اللي يكون يجلب المستثمرين, والجانب المهم في القوانين في الجزائر هو استقرارية القوانين. لازم علينا نصدر قوانين اللي تكون عندها مدى في الزمن, مش كل عام نبدلوا القوانين ولا يتغيروا. هذا عامل من عوامل اللي خلات العديد من المستثمرين الأجانب ونتكلموا معهم طوال السنة. Ce qui est répulsif à l'investissement aujourd'hui en Algérie, ça a souvent été cette instabilité juridique. On l'a entendu qu'effectivement, les lois, il a été demandé à ce que les lois qui vont sortir doivent avoir une stabilité dans le temps. C'est un pas important. J'espère qu'on va s'inscrire réellement et concrètement dans cette vision économique. Si c'est le cas, on passera à d'autres étapes, à la recherche de partenaires, à l'encouragement du financement, à l'attractivité pays avec évidemment des campagnes. Là, on a entendu, il y a de la diplomatie économique qui est concrète. Aujourd'hui, on a un poste au niveau des affaires étrangères qui est chargé de la diplomatie économique. Donc aujourd'hui, le cadre de l'investissement, c'est un puzzle. On a des pièces, chacune a un rôle. لازم يكون انسجام بيناتهم, لازم تكون صحيح. فيه الآن في حركية, في معطيات جديدة عندما نتحدث عن الاستثمار, لكن برأيك ما هو القطاع اللي ترى أنه الجزائر ممكن أن تستثمر فيه بشكل أوسع ويمكن يعني استقطاب استثمارات أجنبية فيه؟ Alors, on a des secteurs, on a l'énergie, ça restera toujours un enjeu planétaire. تحديات كبار اللي هي طاقة و transition énergétique. Et puis on a l'agriculture, c'est aujourd'hui aussi un secteur à forte valeur ajoutée, c'est un secteur à fort potentiel في الجزائر. Et puis on parle de sécurité alimentaire des nations, et l'Algérie a cette capacité de pouvoir réaliser cette sécurité alimentaire pour peu qu'on le fasse.
on a d'autres secteurs, des secteurs de la manufacture, Sénat al-Mahliya notamment. Aujourd'hui, tous ces secteurs-là doivent avoir un intérêt et je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu. D'ailleurs, l'événement a été soutenu par plusieurs ministères. C'est dire que par secteur, même les ministères accordent de l'importance, accordent de l'intérêt. Évidemment, on le verra concrètement mais il y a des avancées et il y a de l'intérêt pour ça, que ce soit évidemment les opérateurs économiques, que ce soit évidemment par les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait ce langage direct بين les pouvoirs publics سلطات اللي أنا طيب بالحديث عن سلطات راسيم لأنه قضية الاستثمار متابع للشأن الاقتصادي يقول أنها قضية الجميع ليس فقط ربما القوانين أو المتعاملين الاقتصاديين لكن عندما نتحدث عن السلطات يعني العمومية يعني تكون قضية ولاة الجمهورية حتى كل المنتخبين المحليين. أكيد لذلك نقولوا مناخ الاستثمار مناخ فيه on va dire des acteurs, ces pouvoirs publics, ces élus locaux. Aujourd'hui, les élus locaux doivent être des يلعبوا دور جاذبيه وجلب استثمار محلي لانه ربما العرقله تكون على المستوى المحلي. اكيد aujourd'hui il faudrait aussi que les collectivités locales أن نروح مثلا عند دائره ولا بلديه ولا كل واحد عنده مستوى معلوماتي qui n'est pas homogène ou qui n'est pas en accord avec une administration تقول لك حاجه تروح اداره واحده اخرى تقول لك حاجه واحده اخرى. Donc aujourd'hui il faudrait que tous aient un même niveau d'information et qu'ils doivent tous jouer le rôle de facilitateur. Aujourd'hui idara doit être un facilitateur pour que évidemment les entreprises puissent jouer pleinement leur rôle d'investisseur. Donc لازم لكان انسان راح يستثمر لازم نفتحوا له كل الابواب لانه خلق ثروه dépend des acteurs qui veulent bien investir surtout على بعد ما شفناه كاع جاز في السنوات الاخيره. Et aujourd'hui on doit rétablir ce climat de confiance. Aujourd'hui لازم تكون ثقه اللي لازم نعاودوا نرجعوها que ce soit في المحليين des investisseurs locaux, des chefs d'entreprise locaux, que ce soit sur le plan international, pour dire que l'Algérie maintenant est ouverte à relancer cette dynamique d'investissement. ما دور القطاع الخاص الآن في ترقية الاستثمار في الجزائر؟ حقيقة le rôle du privé a toujours été important parce que le rôle du privé عنده سرعة في أخذ القرارات عنده سرعة dans le déploiement et le privé on l'a vu ces dernières années il représente quand même une grande partie des investissements ayant été réalisés في الجزائر خالق مناصب شغل عديدة شفناه في كل المجالات خواص في الطاقة خواص في الفلاحة خواص في الصيدلة خواص في الإلكترونيك عنده دور كبير والآن الدور اللي عنده تاني الخاص لأنه aujourd'hui il faudrait qu'on parle du partenariat public-privé. تكلمنا على شركات عمومية dans des difficultés financières et là je pense qu'il faudrait réfléchir تاني بين الشراكة الخاصة عمومية في النمو et l'acteur privé peut être un acteur important dans ce sens. هل تعتقد راسم أنه أصبح لزاما على كل الناشطين في هذا المجال أن يعني يأتوا بأفكار جديدة لترقية الاستثمار؟ شوف كاين قواعد استثمار هي نفسها في العالم يكون عندك مناخ ان كادر جوريديك اطار قانوني خفيف يكون عندك une fiscalité qui encourage l'investissement وحقيقة quand on voit théoriquement les avantages اللي تقدمهم الجزائر في ميدان الاستثمار فيه تسهيلات كثيرة donc des exonérations de paiement d'impôts entre 3 jusqu'à 10 ans par rapport à certaines régions. Il y a réellement, théoriquement, des avantages extraordinaires. Encore une fois, il y a des aspects bureaucratiques à retirer pour permettre
plus rapidement les traitements de dossiers de demande d'investissement, d'octroi d'assiettes foncières. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a maintenant une agence qui va évaluer les assiettes foncières qui n'ont pas été exploitées avec plus de sarama في la supervision de l'exploitation du foncier industriel. كاين معاناة في هذا الجانب. Donc aujourd'hui, il faudrait aussi qu'on puisse se poser dessus pour permettre à des industriels de bénéficier, des industriels qui sont réellement dans l'investissement, de pouvoir bénéficier d'assiettes foncières. Donc tout ça crée un environnement d'investissement favorable. Donc, طيب من ربما بين المحفزات اللي تجذب الاستثمارات الأجنبية الآن في إرادة إلى التحول إلى كل ما هو رقمي. هل تعتقد أنه الرقمنة بصفة عامة ستشجع الاستثمار، تشجع جذب الأجانب للاستثمار في الجزائر بعد ما كانت يعني في السابق يعني كما تحدثت فيه بيروقراطية خاصة عندما نتحدث عن الإدارة، لكن الآن يعني فيه شبه تحول نحو كل ما هو رقمي؟ كاين طموح. رقمنا رجعت حتمية الآن. لكان نحبوا نعاصروا العالم يلزمنا استثمار في الرقمنة في دون الديجيتال. ويسهل الاستثمار. يسهل الاستثمار، يعطينا شفافية في dans les traitements des dossiers. On peut voir en temps réel شحال نستغرق باش ندير un dossier. Aujourd'hui, avec le digital, on peut ne plus aller dans des administrations. نقدر نطلب الملف، نقدر نحط الملف. هذا لازم يكون عندنا وعي ولازم نكونوا على دراية بأنها une étape، مرحلة qui est décisive pour l'Algérie. Il faut qu'on aille de l'avant très rapidement dans l'investissement dans le numérique et le digital. Ce n'est plus un choix, c'est devenu ainsi. Et ça nous permet de moderniser notamment d'autres secteurs, parce que la Salana, c'est dans l'administratif, mais c'est aussi au niveau bancaire. C'est un système financier qui doit être mis à jour. Ça permet de faciliter la relation entre les établissements financiers, les هما البنوك، شركات استثمار أو شركات leasing. العصرانة تخلينا تكون مقاربة بين ceux qui ont besoin des financements et les bailleurs de fonds qui sont évidemment soit des investisseurs sous forme de fonds d'investissement ou les banques. Donc oui, effectivement, le digital est devenu mandatory, إلزامي. طيب يعني نلاحظ أنه ربما من بين المحاور كذلك والقطاعات اللي مؤتمر الاستثمار في الجزائر المرتقب في 6 و7 نوفمبر القادم، تحدثت كذلك عن النقل واللوجستيك. هل تعتقد أنه أصبح لزاما على الجزائر تحيين كل ما هو نقل ولوجستيك، لأنه إذا حبينا الاستثمار يتطور في الجزائر كذلك عندما نتحدث عن البنى التحتية فيما يتعلق بالنقل؟ C'est un des facteurs de développement des économies. Aujourd'hui, les infrastructures sont un garant de développement. Dzaïr, صح, historiquement, on a vu ces 30 dernières années, il y a eu des investissements colossaux. On a des avantages. Nous sommes un pays qui a 9 ports marchands, avec le futur port Cherchel, qui est un des plus grands ports en Afrique. Nous avons un réseau routier qui dépasse les 100 000 km en Algérie. Nous avons des routes qui partent d'Alger, ou enfin du nord, من الشمال إلى الجنوب، وعندنا طرق اللي توصل حتى الحدود مع ليبيا، مع تونس، مع النيجر، مع المالي، مع موريتانيا. هذا الشيء كاع يخلينا تقدمنا. Effectivement, il faudrait qu'on modernise encore. Il faudrait qu'on développe des infrastructures, notamment le transport ferroviaire. سكك الحديدية حتقلص العبء financier هذا المالي، العبء المالي على تكلفة la logistique en Algérie. Aujourd'hui, c'est un point sur lequel d'ailleurs on va aborder. C'est des tables rondes qui vont être animées d'ailleurs par le CITEM. Et donc aujourd'hui, tous ces secteurs sont au cœur de l'intérêt. Nous aurons évidemment
comme l'événement est parrainé par différents ministères, donc nous avons le ministère de l'Industrie, en présence du ministre, on essaiera de parler des grands projets de développement du secteur industriel, mais nous aurons évidemment les agences sous tutelle, l'ANDI, l'INAPI, l'ANDI يحكي لنا على تحفيزات في مجال الاستثمار, l'INAPI يحكي لنا على la protection intellectuelle et industrielle, et ça c'est un point qui est important pour les investisseurs étrangers. Le CNRC va nous parler des process de création d'entreprises en Algérie. Tous doivent être concernés. Donc في مدى يومين راح يكونوا عندنا محاضرات au nombre de 12, راح يكونوا عندنا ورشات اللي عدد تاعهم 30, وسي دي ورشات تيماتيك. دونك عندهم مواضيع لو فينانسمون كومون تمويل الاستثمارات. تمويل الاستثمارات نقطة جد هامة ربما تطرقوا لها في هذا المؤتمر. الآن فيه نظرة عندما نتحدث عن إصلاح المالي والإصلاح الجبائي اللي ربما حتكون فيه إصلاحات نحو تمويل الاستثمارات في الجزائر. شوف عندنا tout ce qui est avantages fiscaux, ils sont déjà là, donc on les connaît. C'est vrai que maintenant, il faudrait qu'on se mobilise pour باش نجيبوا أموال. الأموال عندنا des acteurs, les banques aujourd'hui doivent jouer un rôle important. Mais دائما souvent نلقوا اللوم على بنوك, وكي تتحدث معهم يقول لك صح كاين دي تريتمون دوسيي اللي يطولوا. علاش؟ باسكو بعض المستثمرين يجيب لك ملف ناقص وكذا. Aujourd'hui, il faudrait qu'on sensibilise sur l'importance d'avoir des dossiers bancaires solvables. Comment réaliser? Et effectivement, on a eu dans des années où المستثمر ولا مدير شركة ولا مدير بنك يخاف على pour donner des crédits. Donc aussi aujourd'hui, on parlait d'actes de gestion, de dépénalisation de l'acte de gestion qui commence à s'appliquer sur les collectivités locales. Aujourd'hui, il faudrait qu'aussi qu'on se penche sur les banques aujourd'hui et qu'on essaye d'assouplir cet acte de gestion pour permettre à des banques de pouvoir débloquer des financements au profit des investisseurs. C'est un problème qui est majeur. On parle de manque de liquidité. نتكلموا مع شركاء اقتصاديين يقول لك البنوك مايش تمد دراهم. Oui, il y a des contraintes et parmi les contraintes, c'est la dépénalisation de l'acte de gestion. Il faudrait qu'on cadre effectivement le rôle d'un président de banque, etc. Mais aujourd'hui, il faudrait aussi qu'on donne un périmètre plus large pour lui permettre de statuer sur le financement d'investissement. الحديث عن رفع التجريم عن التسيير، كذلك الكل الآن ينتظر ربما صدور قانون الاستثمار. هل تعتقد أنه مع بداية سنة 2022 حتكون في حركية اقتصادية جديدة مع كل هذه المعطيات والقوانين اللي تدخل حيز التنفيذ؟ احنا لاحظنا تكلمنا مع شركاء مدراء شركات. حقيقة قانون الاستثمار الجزائري العديد من الجزائريين والعديد من الدول عبر العالم ينتظروا قانون الاستثمار للجزائر. الجزائر a toujours et elle sera toujours un pays qu'on aimerait ou sur lequel on aimerait investir. On est un pays géostratégique, que ce soit au niveau africain, que ce soit la proximité avec l'Europe. On a toutes les capacités, les potentialités de ce pays. خلوه naturellement طبيعيا جذاب. الآن يخص يكون عندنا قانون يحدد لنا l'activité d'investissement en Algérie. Donc effectivement, à partir du moment où on a un code d'investissement, on va voir une dynamique de relance économique qui va être très rapide. Aujourd'hui, on s'est arrêté pendant très longtemps. حان الأوان أننا نعاودوا نسترجعوا المكانة في ميادين عديدة. Il faut être positif. Je dis pas que l'Algérie tout va, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être positif sur l'importance de revenir sur de l'activité économique, sur de l'investissement. On doit encourager, on doit rassurer surtout pour dire que finalement on est رانا كاع في تحدي يخص كل الجزائريين. Il faudrait qu'on se relance sur de financement d'activités, réfléchir comment on peut développer tous en commun l'Algérie.
شكرا جزيلا لك راسين بن غانم منظم مؤتمر الجزائر للاستثمار. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام برنامج تساؤلات. السلام عليكم.